Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak tunjuk bagaimana tuan-tuan nak debug website tuan-tuan yang ada problem tak send notifikasi tempahan. Ini ada masalah. So jadi kita dapat kena debug dulu apa problem. So tanpa melengahkan masa, step yang pertama tuan-tuan pasti make sure tuan-tuan punya WhatsApp dan juga tuan-tuan punya account Wapify Pro ni connected lah. Kat sini. So kalau dah pastikan connected, still tak dapat message, cuba kita try send API. Klik je button dekat bawah ni, plug ni, cari send text message. Kita copy je semua ni, tuan-tuan. Copy, lepas tu tuan-tuan paste dekat atas ni, hold dulu, pergi dekat bahagian balik profile. Okey. Dia akan minta instant ID. Kita masukkan instant ID, copy instant ID, masukkan ruangan sini. Lepas tu, bahagian nombor telefon, tuan-tuan gantikan nombor telefon yang tuan-tuan nak terima text message tu lah. Okey, so lepas tu send text message, tuan-tuan just tekan enter sahaja. So, bila tekan enter, dia akan loading untuk send text message lah. Nampak tak? Kalau dia nak successfully macam ni, bermaksud API tuan-tuan dan WhatsApp tuan-tuan tak ada masalah. So, disebabkan masalah tu mungkin berlaku dekat website. Sekejap lagi kita tunjuk kenapa website problem pula. So, sekejap lagi kita debug apa masalah dekat website pula. Sekarang kita dah tahu kita punya WhatsApp dan juga sistem Wapify tak ada masalah. Sistem server Wapify successfully send API. Nampak? So, kita boleh tengok dekat kita punya WhatsApp, kita terima juga WhatsApp send text tersebut. So, bila kita terima, senanglah kita tahu, okey, tak ada problem dekat kita punya Wapify dan connection dekat WhatsApp. So, kita kena debug kita punya ni pula. Kita punya website. Bila kita punya website, first kali tuan-tuan dah connect, tuan-tuan pergi dekat bahagian plugin, pergi dekat activation. Make sure tuan-tuan punya license aktif dan juga tak expired. Kalau expired ataupun tak aktif, sila aktifkan. Kalau expired, sila renew plugin. Seterusnya, pergi bahagian API credential, pastikan pilih Pro version dan juga make sure access token dan instant ID sama dengan kita punya sistem. Kalau tak sama, mungkin itulah disebabkan problem. Sebab ID credential tak sama. Kalau tak sama, tuan-tuan gantikan dan juga save lah. Itu step kedua. Dah make sure instant connect, WhatsApp connected, dah make sure API successfully berjaya, tak ada masalah dekat server. Ketiga adalah kita tengok activation. Keempat adalah kita tengok kita punya credential betul ataupun tidak. Seterusnya kita kena tengok kita punya setting WooCommerce. Setting WooCommerce, pastikan Malaysia only. Sell tu pun Malaysia only, specific country pun Malaysia only. Seterusnya pastikan tuan-tuan install plugin Phone Validator for WooCommerce. Sebab plugin ini adalah plugin yang penting. Sebab plugin ini dia detect country code. Phone Validator. Okey, tuan-tuan kena install plugin Phone Validator ni lah. Sebab dia automatic detect country code dekat kita punya checkout. So, jadi user tak masuk kan dia punya 60. Sebab WhatsApp ni dia berfungsi kalau ada country code. Kalau tak ada country code, contoh kita Malaysia 60. Kalau tak ada, dia akan bermasalah tak hantar notifikasi. So, jadi kita tengok kita punya checkout ni tuan-tuan. Kita tengok kita punya checkout. Bila kita dah install Phone Validator, dia automatic detect ini Malaysia. Dan 60 dekat depan. Kalau customer tak letak 60, dia terus tulis nombor telefon. So, tak ada masalah. Sebab dia detect 6 kat depan. Dekat checkout tu nanti, dekat API ni, automatic dia akan letak 6 nanti. Sebab tu tuan-tuan kena install Phone Validator ni. So, seterusnya adalah step yang seterusnya adalah make sure kita punya ni, country field ni tak hide. Selalu ramai yang hidekan country field ni. Bila dia hide, dia tak dapat detect. WooCommerce ni, dia tak dapat detect. Ini website dari negara mana. Jadi bila tak dapat detect, automatic country code pun dia tak dapat detect. Sebab itulah WhatsApp tak dapat send. So, make sure kan
country field ni tuan-tuan enable. Kalau tuan-tuan hide, dia memang tak dapat send sebab dia tak detect ini negara mana. So bila dah make sure semua benda ni, kalau tak dapat juga tuan-tuan, apa lagi kalau mesej WhatsApp tak dapat, tuan-tuan gunalah function resend button ni. Kan kita ada function resend button, klik je function resend button untuk order yang mana tuan-tuan nak, ataupun nak bug sekali semua, tuan-tuan klik and by action send WhatsApp notifikasi, settle. So itu je step-step cara tuan-tuan nak debug, tuan-tuan nak tengok apa problem, kenapa mesej tak masuk dan sebagainya. So kita rewind balik. Yang pertama adalah check kita punya connection antara WhatsApp dan juga kita punya sistem. Kedua, send test API sama ada successfully ataupun fail. Kalau fail tu problem mungkin server problem ataupun server tengah restart, ataupun connection WhatsApp tuan-tuan tak betul. So mungkin boleh connect balik lah. Ketiga adalah make sure tuan-tuan punya license plugin tersebut adalah aktif dan juga masih valid. Kalau expired, sila renew. Keempat adalah make sure API credential, access token dan juga instant ID sama dengan sistem dan juga plugin. Kelima adalah make sure WooCommerce set up pada status yang Malaysia only, ship Malaysia only, sell on specific Malaysia only. Keenam adalah make sure install phone validator for WooCommerce. Ketujuh adalah make sure country field Malaysia tuan-tuan tak hide. Kalau hide, sila enablekan balik. So, bila semua ni dah settle, kalau still tak dapat send WhatsApp, tuan-tuan klik je function resend button. So settle masalah tuan-tuan. Kalau ada masalah juga, sila PM saya. Dan jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Selamat mencuba. Kita jumpa dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum.